بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک بدقسمت قافلہ تھا جو ساحل سے دور دور جا رہا تھا۔ ایک رات قافلے نے ایک جگہ قیام کیا۔ اس میں تاجر بھی تھے اور حجاج بھی۔ کئی ایک پورے کنبوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان میں بچے، بوڑھے اور چند ایک کم سن اور نوجوان لڑکیاں بھی تھیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں کی تعداد خاصی تھی اور افراد کم و بیش 600 تھے۔ یہ سب کھا پی کر سو گئے تھے۔ قافلہ سحر کی تاریکی میں جاگا۔ کسی نے اذان دی۔ سب نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور جب روانگی کی تیاری ہونے لگی تو کہیں سے بلند للکار سنائی دی، سامان مت باندھو، سب ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کسی نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ قافلے میں کئی ایک گھبرائی ہوئی آوازیں سنائی دیں، ڈاکو ڈاکو۔ صبح کی روشنی صاف ہوئی تو قافلے والوں نے دیکھا ان کے ارد گرد صحرائی لباس میں ملبوس سینکڑوں آدمی کھڑے تھے۔ ان میں بعض گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں اور بعض کے پاس تلواریں تھیں۔ ان کے سر اور چہرے صافوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ قافلے کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے یہ عارضی قیام گاہ وسیع تھی۔ ڈاکوؤں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ قافلے والے مسلمان تھے۔ خاموشی سے ہتھیار ڈال دینا ان کا اصول نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ قافلوں پر حملے ہوا کرتے ہیں، اس لیے وہ مسلح تھے اور لڑنے کے لیے تیار تھے۔ عورتوں اور بچوں کو درمیان میں ایک جگہ کر لو، کسی نے آہستہ سے کہا، اور یہ ہدایت کانوں کان بکھرے ہوئے قافلے تک پہنچ گئی۔ عورتیں اور بچے قیام گاہ کے وسط کو جانے لگے۔ ڈاکو آگے بڑھنے لگے۔ قافلے میں سے تلواریں نکل آئیں، کچھ برچیاں بھی تھیں۔ ڈاکوؤں نے ہلہ بول دیا تو اس کے بعد گھوڑوں کے دوڑنے کا، للکار کا اور تلواریں ٹکرانے کا شور تھا، جس میں عورتوں اور بچوں کی چیخیں سنائی دیتی اور شور میں ڈوب جاتی تھیں۔ ڈاکوؤں میں سے زیادہ تر گھوڑوں پر سوار تھے، اس لیے پلہ انہی کا باری تھا اور وہ تربیت یافتہ اور تجربہ کار فوجی تھے۔ قافلے والے بھی جم کر مقابلہ کر رہے تھے اور نعرے بھی لگا رہے تھے۔ ایک آواز بار بار سنائی دیتی تھی، لڑکیوں کو درمیان میں رکھنا، لڑکیوں کو الگ نہ ہونے دینا۔ ایک لڑکی کی آواز بلند سنائی دی، ہمارا غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قافلے والوں کو اگر گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع مل جاتا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتے، مگر ان کے گھوڑے ابھی زینوں کے بغیر بندھے ہوئے تھے۔ وہ صلیبیوں کے گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے۔ ان میں سے بعض گر بھی رہے تھے۔ زیادہ تر نقصان قافلے والوں کا ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عورتوں اور بچوں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ وہ گھوم پھر کر نہیں لڑ سکتے تھے۔ معرکہ پھیلتا جا رہا تھا۔ قافلے میں 7-8 جوان لڑکیاں تھیں۔ ان میں سکندریہ کی رہنے والی ایک رقاصہ بھی تھی جس کا نام رائدی تھا۔ وہ اپنے پیشے سے اسی عمر میں متنفر ہو گئی اور حج کے لیے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ آدمی تھا جس سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اسی کے سہارے اپنے آقاؤں سے بھاگ آئی تھی۔ انہوں نے ابھی شادی نہیں کی تھی۔ دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مکہ معظمہ میں جا کر شادی اور پھر حج کریں گے۔ رادی رقاصہ تھی، اس لیے اس کا جسم پھرتیلا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اس آدمی کے ساتھ رہی جس کے ساتھ وہ حج کو جا رہی تھی۔ اس آدمی کے پاس تلوار نہیں تھی، جو اس زمانے میں لوگ لباس کا حصہ سمجھ کر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس کی بجائے اس کے پاس خنجر تھا۔ اس نے رادی کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کا چہرہ اور سر اس طرح کپڑے میں لپیٹ دیا کہ پتہ نہ چلے کہ یہ لڑکی ہے۔ اس آدمی نے ایک ڈاکو کو، جو گھوڑے پر سوار نہیں تھا، پیچھے سے پیٹھ میں خنجر مارا۔ خنجر اتنا گہرا اترا کہ فوراً باہر نکل نہ سکا۔ ڈاکو نے گھوم کر اس آدمی کے پہلو میں برچی کی طرح تلوار کھوم دی،
जिससे दोनों गिर पड़े। उस डाकू की पीठ के साथ तीरों से भरी हुई तरकश बंधी हुई थी और उसके कंधे और गर्दन में कमान भी लटक रही थी। राधी ने उसकी कमान और तरकश उतार ली। ये तीनों कयामगाह के किनारे पर थे। करीब ही कुछ सामान पड़ा था जिसमें खेमे भी थे। राधी सामान और खेमों के ढेर में छुप गई। सलीबी डाकुओं के घोड़े दौड़ते हुए उसके सामने से गुजरते तो राधी की कमान से तीर निकलता और घुड़सवार औंधा हो जाता। इस तरह उसने कुछ सवारों को गिरा लिया और उसके बाद तीर घोड़ों को लगे, जो बेकाबू होकर और ज्यादा तबाही मचाने लगे। राधी को कोई भी ना देख सका मगर उसने एक सवार पर तीर चलाया, जो सवार की बजाय घोड़े की गर्दन में उतर गया। घोड़ा बेकाबू होकर घूमा और दूर का चक्कर काट कर सामान और खेमों के उसी ढेर पर आ गया जिसमें राधी छुपी हुई थी। घोड़ा सामान के साथ टकराया और ढेर पर गिर पड़ा। सवार दूर जा गिरा और ढेर से एक चीख सुनाई दी। घोड़ा राधी के ऊपर गिरा था लेकिन वो अभी मरा नहीं था। उसकी गर्दन में तीर उतरा हुआ था। वो फौरन उठा और अंधाधुंध भाग गया। सवार उठा तो उसे लिपटे हुए खेमों में एक सर नजर आया जो किसी औरत का था। सवार ने खेमे हटाकर देखा तो उसे एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की नजर आई। वो उठने के काबिल नहीं थी और वो बेहोश भी नहीं थी। सलीबी ने उसे उठाया तो वो कुर्राने लगी। 2 रोज बाद हसामुद्दीन एक बहरी जहाज में अपने केबिन में बैठा हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हुई। बड़ी फौज के दस्ते का कमांडर दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके साथ एक आदमी था जिसका चेहरा उतरा हुआ और लाश की तरह सफेद था। दस्ते के कमांडर ने हसामुद्दीन से कहा, सलीबी डाकुओं ने बहुत बड़े काफिले को लूट लिया है। ये आदमी उनकी कैद से भाग आया है। बाकी इससे खुद सुन लें। उस आदमी ने तफसील से बताया कि काफिले पर किस तरह हमला हुआ था। हमने बहुत मुकाबला किया लेकिन हमारे घोड़े जीनों के बगैर अभी बंधे हुए थे, वरना हम घुड़सवारों को कामयाब ना होने देते। काफिले के थोड़े से आदमी जिंदा हैं जो डाकुओं के कब्जे में हैं। मेरा ख्याल है कि अब तक उन्हें कत्ल किया जा चुका होगा। मैं भी उन्हीं कैदियों में था। हम तो मर थे लेकिन शर्मनाक सूरत ये पैदा हो गई है कि 5 जवान लड़कियां और 10 कमसिन लड़कियां उनके कब्जे में हैं। काफिले में बड़ा कीमती सामान था। नकदी हर एक के पास थी। 90 घोड़े और तकरीबन 150 ऊंट हैं। वो अब कहाँ हैं? वहाँ डरावने डरावने से सीधे खड़े टीले हैं। टीलों में डाकुओं ने कमरों जैसे गार बना रखे हैं। उनके पास पानी का जखीरा है। मालूम होता है कि ये उनका मुस्तकिल अड्डा है। वीराने में होते हुए ये जगह वीरान नहीं लगती। उसने जो जगह बताई वो समंदर से 20 मील दूर थी। कुछ डाकू भी हमारी तलवारों और बुर्चियों से मरे हैं लेकिन ज्यादा नुकसान हमारा हुआ है। हम जो जिंदा रह गए हैं उन्हें वो अपने साथ ले आए। शाम तक वो हमारे तमाम ऊंट, घोड़े और सारा सामान उठाकर अपने टीलों वाले अड्डे पर ले आए। रात को उन्होंने शराब पी और हमारा सामान खोल खोल कर देखने लगे। उनका एक सरदार भी है। लड़कियां उसके हवाले कर दी गई थीं। मैंने फिर लड़कियों को नहीं देखा। वो हमसे सामान उठवा कर एक वसी गार में रखवा रहे थे। बहुत सी मशलें जल रही थीं। मेरे ज्यादातर साथी जख्मी थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं भागने की कोशिश करता हूँ। उनमें से किसी ने बताया कि अगर खैरियत से निकल जाओ तो समंदर तक पहुँचने की कोशिश करना। वहाँ अपनी फौज की गश्ती कश्ती मिल जाएगी। उसमें अपने अस्करी होंगे। उन्हें बताना कि हम पर क्या मुसीबत टूटी है। मुझे याद आ गया कि हम मिस्र की सरहद से निकल रहे थे तो वहाँ अपने अस्करी मिले थे। उन्होंने हमें कहा था कि रास्ते में कोई मुश्किल पेश आ जाए
تو ساحل پر چلے جانا، وہاں سے تمہیں فوج کی مدد مل جائے گی۔ ڈاکو شراب میں بدمست ہوئے جا رہے تھے، ہم سامان اٹھا اٹھا کر غار میں رکھ رہے تھے۔ مجھے اندھیرے میں بھاگنے کا موقع مل گیا، ان ٹیلوں میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ 2 بار گھوم پھر کر وہیں پہنچ گیا جہاں سے بھاگا تھا۔ میں نے اللہ کو یاد کیا اور قرآن کی جو آیت یاد تھی وہ پڑھنے لگا اور آدھی رات کے بعد ٹیلوں کی گلیوں سے نکل آیا۔ سمندر کی سمت کا خیال نہ رہا، میں اندھا دھند چلتا رہا اور صبح ہونے تک اتنی دور آ گیا جہاں ڈاکو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سارا دن اللہ کو یاد کرتا رہا۔ پانی کا یہ چھوٹا مشکیزہ ساتھ تھا، تھوڑی سی کھجوریں بھی تھیں، انہوں نے مجھے زندہ رکھا۔ تھکن سے چلا نہ گیا تو دوپہر کے وقت ایک ریتیلے ٹیلے کے دامن میں گر پڑا۔ ٹیلے کے سائے میں نیند آ گئی۔ سورج غروب ہوا تو آنکھ کھلی، ستارے روشن ہوئے تو سمت کا اندازہ ہوا۔ بہت دیر بعد ہوا میں سمندر کی بو محسوس ہونے لگی۔ میں ہوا کے مخالف چلتا چلا آیا اور شاید سحر کا وقت تھا جب میں ساحل پر آ گیا اور جسم نے جواب دے دیا۔ میں گرا اور نہ جانے بے ہوش ہو گیا یا سو گیا۔ کسی نے مجھے جگایا جب سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ مجھے جگانے والا کوئی عسکری تھا۔ ساحل کے ساتھ مجھے ایک کشتی نظر آئی جس میں عسکری تھے، وہ سب میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں یہی قصہ سنایا جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کشتی میں بٹھایا، کھلایا پلایا اور مجھے یہاں لے آئے اور یہاں ان کمانڈر کے حوالے کر دیا جو مجھے آپ کے پاس لے آئے۔ حسام الدین نے کہا، ہماری رہنمائی کے لیے تم ہمارے ساتھ چلو گے، لیکن تمہاری حالت ایسی بری ہے کہ فوراً ہمارے ساتھ نہیں چل سکو گے۔ تھکن نے تمہیں لاش بنا دیا ہے۔ میں فوراً آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں آرام کس طرح کر سکتا ہوں جب مسلمان لڑکیاں ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں؟ اگر اس سفر میں مجھے تھکن سے مرنا ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے قرآن کی آیت نے اس جہنم سے نکالا ہے۔ مجھ پر قرآن کا فرض عائد ہوتا ہے کہ ان معصوم بچیوں کو ظالموں کے چنگل سے چھڑاؤں۔ میں اس فرض پر جان دینا چاہتا ہوں۔ ڈاکوؤں کی تعداد کتنی ہے؟ 500 سے زیادہ ہوگی۔ حسام الدین نے بری دستے کے کمانڈر سے پوچھا۔ 500 آدمی کافی ہوں گے؟ مجھے ساتھ ہونا چاہیے۔ کافی ہوں گے جناب، ان میں کم از کم 100 سوار اور باقی پیادہ ہوں گے۔ ہمیں چھاپا مارنا ہے، اس لیے ہدف تک خاموشی برقرار رکھنی ہوگی۔ گھوڑے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی شور کا خطرہ ہوگا۔ اس شخص سے اس جگہ کی مزید تفصیل پوچھ لیتے ہیں اور ابھی روانہ ہو جائیں گے۔ یہ چونکہ بھٹکتا اور گرتا پڑتا آیا ہے اس لیے اتنی دیر سے پہنچا ہے۔ میں نے سمت کا اندازہ کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم شام کے چلے آدھی رات کے قریب ہدف پر پہنچ جائیں گے۔ حسام الدین نے کہا، چھوٹی منجنی کے ساتھ لے لینا۔ ہانڈیاں آتش گیر سیال والی اور فلیتے والے تیر بھی ساتھ ہوں اور اسے شام تک مکمل آرام کرنے دو۔ سب کو بتا دینا کہ مقابلہ ڈاکوؤں سے نہیں، صلیب کے تجربہ کار فوجیوں کے ساتھ ہے۔ بڑی فوج کا کمانڈر اس آدمی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ صحرا کا وہ خطہ جہاں صلیبی ڈاکوؤں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا قلعے سے کم نہ تھا، بلکہ اس لحاظ سے قلعے سے زیادہ مضبوط اور ناقابل تسخیر تھا کہ وہاں ٹیلوں نے بھول بھلیوں جیسی گلیاں بنا رکھی تھیں جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑ جاتی یا شاخوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں۔ اس خطے کے درمیان ایک وسیع میدان تھا جس کے ارد گرد ٹیلوں میں صلیبیوں نے اونچے اور لمبے چوڑے کمرے کھود رکھے تھے۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے رہنے کی جگہ الگ تھی۔
हसामुद्दीन का बड़ी फौज का दस्ता पूरी खामोशी से आधी रात से पहले उस खित्ते के करीब पहुंच चुका था। सलीबियों ने पकड़े जाने का खतरा गालिबन कभी भी नहीं महसूस किया था, वरना वो इधर उधर पहरे का इंतजाम करते। हसामुद्दीन ने घोड़ों को पीछे रखा ताकि उनके हुनहुनाने की आवाज दुश्मन तक न पहुंचे। दस्ते का कमांडर 4 सिपाहियों को साथ लेकर टीलों की एक गली में चला गया। घूमता मुड़ता बहुत आगे गया तो उसे घोड़ों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो घोड़ों की इन रात की आवाजों से वाकिफ था। एक जगह वो एक बुलंद टीले पर चढ़ गया। वो शबखून का माहिर था और उसे छुपे हुए हदफ पर पहुंचने का तजर्बा था। वो टीले के ऊपर गया। ऊपर चढ़ाई थी, वहां से उतरना पड़ा। फिर एक और बुलंदी पर चढ़ा। उसे आदमियों की आवाजें सुनाई देने लगी जो हुल्लड़बाजी की तरह थीं। वहां से भी उसे उतरना पड़ा। वो एक गली में जा रहा था कि करीब ही उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और सब अपने हथियार तान कर टीले के साथ हो गए। आगे मोड़ था। 2 आदमी बातें करते मोड़ मुड़े। वो शराब पिए हुए थे जो उनके लहजे से जाहिर था। सिपाहियों से 2-4 कदम आगे गए तो पीछे से सिपाहियों ने तलवार उनके पहलुओं से लगा दी। कमांडर ने उनकी जबान में, जो फलस्तीनी, अरबी और अबरानी आमेजिश थी, कहा कि आवाज निकाली तो मारे जाओगे। उन्हें वहां से दूर ले गए तो उन्होंने जान के खौफ से बता दिया कि उनके साथी कहाँ हैं और उन तक कौन सा रास्ता जाता है। मुसलमान कमांडर उनमें से एक को अपने साथ बुलंदी पर ले गया, जहां से वो मैदान नजर आता था, जहां उसके साथी जश्न मना रहे थे। कमांडर ने ऊपर से देखा और वो हैरान रह गया। उस बेरहम सहरा में जो जहन्नम से कम ना था, उन सलीबियों ने जन्नत का मंजर बना रखा था। जहां मुसाफिर प्यासे मर जाते थे, वहां ये लोग शराब पी रहे थे। उनमें से कुछ इधर उधर बेसुध पड़े थे। बाज टोलियों में बैठे गा रहे थे या हुल्लड़बाजी में मसरूफ थे। एक जगह एक लड़की नाच रही थी। मशलें इस तरह जल रही थीं कि उनके डंडे उमूमी टीलों में गाड़े हुए थे। सलीबी कैदी ने कमांडर को बताया, बहुत से अंदर हैं, वो शराब पी कर बेहोश पड़े होंगे। ऐसा जश्न सिर्फ उस वक्त मनाया जाता है जब कोई बहुत बड़ा काफिला लूटा जाता है। 3-4 रातें जश्न मनाया जाता है। तादाद कितनी है? 600 के करीब होगी। कमांडर एक नाइट है। वो इस वक्त लड़कियों के दरमियान बदमस्त पड़ा होगा। कमांडर ने बुलंदी से मैदान का जायजा लिया। उसे मशलों की रोशनी में जो कुछ नजर आया था वो उसने देख लिया। जो नजर नहीं आता था वो उसे सलीबी कैदी ने बता दिया। वो ऐसे रास्ते मालूम कर रहा था जिनकी नाकाबंदी की जा सके। उसने अपने कैदी को साथ लिया और वहां से उतर आया। दूसरे कैदी और अपने साथियों को भी साथ लेकर वो हसामुद्दीन के पास गया और उसे बताया कि किस किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए। मैदान में मशलों की रोशनी में हुल्लड़बाजी करने वाले सलीबियों की तादाद कम हो गई थी। अब उनमें से चंद एक ही जाग रहे थे। हसामुद्दीन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा डाकुओं को जिंदा बाहर लाना। कमांडर ने इस पर एतराज किया और कहा, मैं इनसे इंतकाम लेना चाहता हूँ। मैं इनकी लाशें यहीं गलने सड़ने के लिए और सहराई लूमड़ियों के लिए पड़ी रहने दूंगा। आप इन्हें कैदी बनाकर इनके हुक्मरान के साथ कोई सौदा करना चाहते हैं? हसामुद्दीन ने कहा, नहीं, मुझे भी इंतकाम लेना है। मुझे अपने उन मुसलमान कैदियों के खून का इंतकाम लेना है जिन्हें सलीब के एक जंगजू बादशाह अरनाद ने अकरा ले जाकर कत्ल किया था। जंगी कैदियों को कत्ल नहीं किया जाता, मगर अरनाद ने हमारे तमाम कैदियों को पहले भूखा रखा, उनसे मुशक्कत कराई, फिर उन्हें कतार में खड़ा करके कत्ल किया था।
उस वाक़ये को 7 साल गुजर गए हैं। मैं उसे सारी उम्र नहीं भूल सकता। आज इंतकाम का मौका मिला है। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि ये सलीबी डाकू हमारे साथ लड़ते हुए मारे गए। इन्हें जिंदा लाओ, लेकिन मैं इन्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि ये सलीबी डाकू हमारे साथ लड़ते हुए मारे गए। इन्हें जिंदा लाओ, लेकिन मैं इन्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैं इन्हें उसी तरह कत्ल करूंगा जिस तरह सलीबियों ने हमारे कैदी कत्ल किए थे। हसामुद्दीन के सिपाही 3 रास्तों से मैदान में दाखिल हुए। उन्होंने जलती हुई मशलों से अपनी मशलें जलाईं। जो सलीबी जाग रहे थे उन्होंने नशे की हालत में गालियां दी। वो लड़ने की हालत में नहीं थे। हमला आवर सिपाहियों ने उन्हें जिंदा पकड़ने की बजाय तलवारों से ख़त्म कर दिया। जो सोए हुए थे वो शोरगुल से जाग उठे। इससे पहले कि वो समझ पाते कि क्या हो रहा है, वो बुर्चियों की अनियों पर धर लिए गए। उन्हें हथियार उठाने की मोहलत ना मिली। गार नुमा कमरों में से चंद एक बुर्चियां और तलवारें लेकर निकले, लेकिन कुछ मारे गए और बाकी हथियार फेंक कर अलग खड़े हो गए। उनका नाइट इस हालत में मदहोश पड़ा था कि उसके जिस्म पर कोई कपड़ा ना था। वो गालियां बकने लगा। मुसलमान सिपाहियों को वो अपने सिपाही समझ रहा था। उसके कमरे से 3 मुसलमान लड़कियां बरामद हुईं। दूसरे कमरों से भी चंद एक लड़कियां निकलीं। ये सब मुसलमान थीं। उनकी हालत बहुत बुरी थी। वो मुसलमान सिपाहियों को शायद डाकुओं का कोई दूसरा ग्रोह समझ रही थीं, इसलिए वो दहशत से दबकी हुई थीं। जब उन्हें पता चला कि ये मुसलमान सिपाही हैं, तो लड़कियां पागलों की सी हरकतें करने लगीं।